Makaintindi ba kayo ng ano ma'am, Bisaya? Konti? Sige. So, daghang salamat 'no karon nga gabii maka-start kita sa tuwa nga prayer meeting. Before we start 'no, mag-aampo una kita. Let us pray. Lord, nagapasalamat kami this time sa imong gihatag kanamo sa higayon Lord nga makatuon man sa imong nga mensahe. Tabangi kami sa imong pulong Lord nga makigistorya kanamo. May your Holy Spirit, O God, maga-guide ka namo, maga-empower Ginoo sa imong nga pulong, nga challenge man ka namo Ginoo sa padayon sa paglakaw Ginoo nga Kristohanon. Ginatugyan namo ang tanan uban ang pagpasalamat kang Kristo Jesus. Amen. So ang lesson nato karon nga gabi ako ang giuluhan no, na God has a purpose beyond our suffering in the present life. So, adunay rason no ang Ginoo luyuman sa ginatawag nato nga gina-undergo nato nga mga sufferings. Daghang kayog hulagway or phases sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi kung magahisgot kitag suffering no sa kinabuhi. So, naay mga hulagway no sa ingon pa nato sa financial, sa tuwa nga emotional, bisan pa sa mga estudyante naga-struggle sila, naga-suffer sila sa ilahang pagtuon o daghan pang aspeto sa kinabuhi. So the word suffering para ma-understand nato no ang meaning niya, so means the state of undergoing pain, distress or hardship. No, nagapadayon nga kasakit, kaguol o kalisod sa kinabuhi no sa tagsa-tagsa nato nga ah, personal life nato. We know nga tanan kita aduna kitay mga ginatawag nga suffering as a imperfection o as a result no sa ginatawag nato sin in life. Daghang kay tag mga aspeto. So sa kinabuhi nato karon nga kahaponon tun-an nato no unsang mga rason ngano giallow sa Ginoo or unsa may tinutuyo sa Ginoo ngano kita mo undergo man og ginatawag nato nga suffering in life. So number one, ato ang pagatun-an karon nga kahaponon, God allows sufferings to keep us from the loving the present world. Isa ka rason no nga ginaalaw sa Ginoo ang ginatawag nato kalisdanan sa kinabuhi para kita nga mga Kristohanon magkat-on man kita dili sa paghigugmaan ni nga kalibutan. Kabalo man tanong nga ang kalibutan naga-promote sa tuag comfort, comfort no nga ginatawag nato artificial. Ug magtuklod man sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon nga maghigugma ani. That's why usahay ginaalaw sa Ginoo nga maeksperiensyahan man nato personally ang mga kalisdanan sa kinabuhi para mapahinumduman kita, no? So sa kinabuhi ni Moses, ma-amaze kita kay nagsulti man ang Hebrews chapter 11 verse 12, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. So dili ni siya nato ma-understand kini nga bersikulo kung dili kita mobalik no sa life ni Moses from the beginning, especially in Exodus chapter 1 no sa iyaha nga kinabuhi. O kung mabasa nato dira sa Exodus chapter 1, masabtan nato ba ngano gipili man ni Moses sa iyaha nga kinabuhi nga mag-suffer man siya than to enjoy sa pleasure sa ginatawag nato sin in life. So makita nimo no nga kabalo naman ta story ni Moses nga si Moses isa sa product no nga nakitaan nga naka-survive no sa ginatawag nato sa time ni Pero nga ipapatay ang mga kabataan. Then way back no sa story nga grabe gyud nga affliction ang na eksperyensyahan sa parent ni Moses og isa man po na nga pamaagi sa Ginoo no nga natudluan si Moses kay hamang mama nagpadako sa iyaha nga makita ang kamatuoran sa kinabuhi nga mas nindot pa no ang paghigugma nga nagasuffer ka than to enjoy sa ginatawag nato pleasures in life. So kabalo man ta sa background no sa Egypt that time grabe gyud ang ginatawag nato no nga pagkinabuhi nga dili maayo ug ang iyaha nga mama nagtudlo man sa iyaha no regarding sa ginatawag nato pulong sa Ginoo. Ug mao nang rason nga si Moses nga gipili gyud niya mag-suffer kauban man ang ginatawag nato katawhan sa Dios aron maeksperiensyahan niya or dili paghigugma sa mga material nga butang nga nagapalibot sa iya. Lisod no, lisod nga pahinumdumon nga naa ka sa ana nga estado sa kinabuhi, then gidinay nimo kana nga butang no sa imo nga kinabuhi ang pag-enjoy ana nga mga butang, that is Moses. So una nga butang, the present suffering in the world will push us to desire
eternity. So ang suffering no nga magtudlo man na sa usa ka tawo, no? Sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi nga maga-desire ikaw sa eternidad, no? Kung wala kay balatian, nindot ang tanan sa mga ani nga kinabuhi, nindot imong financial, imong emotional. Ang tao maga-desire pag yun na siya to extend his life. No, gusto gyud na niya no to maintain ana nga mga butang nga maeksperiensyahan niya sa iya nga kinabuhi kung walay suffering. Og mao man ning gipa-remind ni Pablo sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi, momental affliction in life. No ningon siya nga passing lang ni no nga ginatawag nato nga suffering in life ug mao na yang gisulti for our light affliction which is but for a moment. No kuan lang ni siya kumbaga palabay lang ba. Og ningon siya that worketh for us a far exceeding in eternal weight of glory. So magtabang na siya sa tua sa paglantaw sa unahan. When we suffered no sa ato nga tagsa-tagsa nga kinabuhi, ma-realize nato nga kini day nga kinabuhi moingon pa tanong nga lisod di ay. No mosugot ka nga mag-abot kag 100 imong edad pero maglisod na kag lakaw, no? Maglisod na kag magbuhat sa imong mga buluhaton, no? So bisag unsa pa no ani nga kinabuhi nato nagapa-remind gyud nga kini lang no passing lang ni atong mga suffering nga gina-undergo ug look forward kita sa ginatawag nato nga eternidad. Ug mamli sa Hebrews, makabalo naman kita ani nga story, mga Kristohano no nga willing sila to give their life para sa Ginoo kay nasayod gyud sila nga naagyoy ginatawag nato better place para sa ilaha nga kinabuhi. So in Hebrews 11:39 ato na lang sa unahan na lang. Niyon siya and these all were commanded for their faith. They did not receive what was promised. No sa tuwa nga kinabuhi ingon nga Kristohanon dili tanang saad sa Ginoo maeksperiensyahan man nato aning present life. Nay mga desire nato nga dili nato maeksperiensyahan, nay mga plano nato nga dili man nato makuha or mahuman sa tong kinabuhi. But dili lang dira maghunong kay nganuman aduna pa eternidad sa kinabuhi nato. So ningon siya sa verse 40, ang writer sa Hebrews, for God had provided something better for us which is eternal, no? So as that they would be made perfect together with us. So diri sa kinabuhi nato tungod sa sala, nagasuffer ang tao, dili kita makapurso sa atong mga pangandoy sa kinabuhi because of sin in life. But God guaranteed us there is something better sa unahan ani nga kinabuhi. Dili man ta madato ani nga kinabuhi, but always remember we are heirs of God in heaven sa tuwa nga kinabuhi. So ikaduha no nga nagapa-remind ka nato ang suffering. The suffering reminds us that all are temporal in this world. Passing lang no, tanan. Dili lang ang suffering, even ang material nga butang, passing lang ani nga kinabuhi. Og mao man pag-describe og si kinsa man tong nakabalo gayod sa background sa 1 Peter, we understand ngano kini nga na gisulat kini ni Pedro no nga ang atong kinabuhi sama lang sa ginatawag nato sagbot ba. No, ningon siya dira, our lives are like a grass of spring and the glory we enjoy is like the beauty of wildflower. The grass dries up and dies and the flower falls in the ground. Og ningon siya dira kay tungod ang 1 Peter nagahisgot man ni sa mga sufferings no sa mga Kristohanon, the persecuted. And yun siya sa verse 11, their friends, you are foreigners and strangers on this earth. Ang comfort no ni Pedro sa mga Kristohanon nga naga-undergo sa ginatawag na persecution, affliction in life, niyon siya dira, dili man ni mao ang ato ang Pinoy-anan. No? Dili ni mao ang ato ang lugar gayod. Passing lang kita ani nga kinabuhi. So i-remind nato atong kaugalingon when experience suffering in life, mahuman ra gayud na siya og kanus-a man kana kuwaon kita sa Ginoo. And the third one no nga nagapa-remind ka nato, the present suffering remind us that things in this world are vanity. Dili lang siya passing kundi walay kapuslanan no. Ngano nasulti kini ni King Solomon kay tungod makita nato ang kinabuhi ni King Solomon sa last part na niya, especially na siya sa ginatawag nato nga katiguangon. So dili man nato ma-realize ato nga kinabuhi nga vanity ang usa ka butang,
as long as nga naa pa kita sa ginatawag nato peak sa ato nga kinabuhi, glory sa ato nga kinabuhi, napatay kusog, napatay grabe nga kaalam, napata sa ginatawag nato nga mga career nato, no, daghan pagsulod atong mga kabulsahan sa kinabuhi. But through suffering sa kinabuhi nato, ma-realize man nato sa kinabuhi nato nga tanan nga butang sa kinabuhi nato mahimo na siyang way pulos kung nanak kita ana nga mga sitwasyon. No? Especially tagagabi mo tukar na imong arthritis, no? Tagagabi na nakay gina-maintain no sa imong nga kinabuhi, naga-undergo na kag maintenance. Magautro gyud imong paglantaw ani nga kinabuhi when you experience suffering. No? Walay at ako wala pa man ko sa edad nga mga 70, 80, pero I believe no, kana nga mga edad wala na naga-desire sa material nga butang. Wala na sila naga-desire sa material nga butang. Kay nga naman, ang mga balatian nga nagaabot sa kinabuhi sa tawo, isa man na nga magtuklod sa ilaha nga mo end up na sa ilaha nga kinabuhi. Especially kita nga mga Kristohanon, kasabot kita na nga mga butang sa tuwa nga kinabuhi. O si King Solomon na-realize man niya, no, nga tanan nga mga achievement niya, tanan nga mga experiences niya sa kinabuhi, nahimong walay kapuslanan sa panahon nga nana siya sa kalisdanan sa iyang kinabuhi. No, basahon na nimong chapter 12, gi-explain dira ni King Solomon ang iyang nga situation nga ang iyang nga kinabuhi ngon nagapangurog na siya, nagatan-aw siya sa kung na siya sa taas tan-awon niyang ubos daw di na komportable ba. So malisod no, ug mao man na siya sa tuwa nga kinabuhi ginatugot ka na sa Ginoo para ma-realize nato nga kini tanan nato nga mga butang ani nga kinabuhi mahimong walay kapuslanan when we experience suffering in life. Ang dato no maningkamot yung dato no to extend sa ilahang nga kinabuhi no, kung pwede lang nga bayaran ang kinabuhi, tambalan ang mga kasakit, siguro buhaton man gid sa tao kung naay kwarta, no? Mupalit ganig mga kidney, mupalit og parts sa lawas para lang para lang matambalan ang mga suffering nga gina-undergo sa tawo. So ikaw pat nga ato nga pagatun-an, the present suffering will teach us to live out from our comfort zone. Ang mga kalisdanan sa kinabuhi magtudlo man sa atoa nga magawas kita no sa ginatawag nato comfort zone. Ang mga sufferings nato no sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi magtudlo kini sa imog sa ako nga dili kita magapabilin kung asa man kita komportable sa atoa nga kinabuhi. So ang mga Israelite no sa Jerusalem, they were comforted sa ilahang pag-alagad sa Ginoo, nalang sila da sa Jerusalem, wala na sila nagawas no dito sa ginatawag nato nga uban pa nga dapit. Og that's why nagpaabot ang Ginoo sa ila sa ginatawag nato nga sufferings, tribulation in life. Grabe nga persecution para mahuman man ang plano sa Ginoo sa ilaha nga kinabuhi. No gipagawas sila no, unsa gay itong sugo sa Ginoo sa ilaha? Ang sugo sa Ginoo sa ilaha, mag-witness sila sa Jerusalem, tinuod man na sila sa Jerusalem, dili lang sa Jerusalem kundi sa tibuok Judea ug Samaria and of the earth. Kabalo ba mo nga ang salvation resulta kana sa ginatawag nato suffering? Pagpagawas no sa kaluwasan nga nag-abot man sa tua tungod na sa suffering nga naeksperyensyahan sa unang nga mga Kristohanon. Kung komportable lang man ang ilang kinabuhi, ang kaluwasan karon wala na paabot sa tua. Kay magpabilin lang man sila didto sa asa sila dapit nga sila komportable. So God allow persecution sa ilahang nga kinabuhi. Grabe nga suffering gipamatay ang mga Kristohanon para manggawas gud sila sa asa sila komportable sa ilang nga tagsa-tagsa nga kinabuhi. And the last one no, nga magtabang man sa tua sa pagpahinumdom nga ang suffering will reveal what we really are, no. Ang suffering no, na quote man ko ni last time no si Naaman, kabalo man kita no nga sa story ni sa usa ka soldier no nga si Naaman, nag-adto siya didto sa kang Elisha og
Kay wala man siya gigawas ni Elisha no tungod sa iyang situation, gusto gid niya gid nga maayo siya. Giingnan lang niya ang servant ni Elisha nga maunay buhata ihatagi instruction suko kay si Naaman, no? O probably kay tungod si Naaman kay wala siya sa komportable nga sitwasyon, nagasuffer siya sa iyang leprosy, perti niyang sukua, no, kang Elisha. Og makita man nato no nga ang suffering mag-reveal man ni siya sa atoa nga attitude or sa atoa nga pagkakita sa panahon nga naga-undergo kita, no? Kung si kinsa gyud ta no, kung unsa gyud kita sa panahon nga naa kita sa malisod nga sitwasyon. Ug mao na siya Naaman no, Naaman went away angry no, suko kay siya. Grabe niya kakasuko kang Elisha kay ngano man gusto niya i-address ang suffering niya. Then makita man pud nato ang isa pud ka personalidad sa Bible, no? The way sa pag-respond niya sa suffering nga iya nga gi-undergo. O nakita man nato si Job, no, sa pag-respond niya sa iya nga situation in life, unsa gayang gibuhat? He fell down to the ground and worship God sa iya nga kinabuhi. So usahay i-allow na siya sa Ginoo sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Usahay sayon lang no, magkatawa, sayon lang mag-respond sa mga sitwasyon kung nakita sa ginatawag na to maayo nga sitwasyon. But sometimes, ipakita man sa tuwa sa pagkakita, kung nanakita sa mga malisod nga sitwasyon, unsa to ang mga reaksyon. No? Kung nakita sa dili maayo nga mga sitwasyon sa tuwa nga kinabuhi. So, hapit na tamahuman, no? Ikaduha, nga pagatun-an nato, God allows suffering to discipline us in our wrong choices in life. So gamit man no ang ginatawag nato suffering. Always remember nga ang gibuhat sa Ginoo ang kalibutan, He created the world perfectly, no? Wala gyud ang plano sa Ginoo nga ang tawo mag-suffer sa iya nga kinabuhi. But because of sin, sa choices nga gibuhat ni Adam, ni Eve sa ilaha nga kinabuhi, mao na ang rason nga gigamit sa Ginoo ang mga sitwasyon aron man nga tudluan sila or even kita tudluan man sa Ginoo sa mga wrong choices nato sa kinabuhi. So, para ma-appreciate nato no sa ato nga kinabuhi nga unsa ang Ginoo luyuman sa atong mga suffering, even discipline, atong ilailahon nga kung si kinsa gyud ang Ginoo sa ato nga kinabuhi. Daghang kayo naglakaw, daghang kay nagpalayo sa Ginoo, especially when they suffer no sa ilang nga kinabuhi sa mga malisod na sitwasyon nga moingon sila nga kung naagay Dios sa kinabuhi nato ngano ginaalaw man sa Ginoo ang mga malisod na sitwasyon, ngano gialaw man sa Ginoo nga ang akong anak mag-undergo og dili maayong balatian, even kita ngano nagka-cancer man ko, ngano kini man akong ginabati karon sa kuwa nga kinabuhi. So kung dili nato ma-realize nga si kinsa man ang Ginoo sa tuwa nga kinabuhi, always remember nga ang Ginoo unsa gani? For our God is a consuming fire. Every choices sa tuwa nga kinabuhi, sometimes it leads us to suffer. You choose to destroy yourself, bisyo, bisan pa sa pagkaon, wa tay disiplina, sa asukal, or unsa man nga mga butang sa tong kinabuhi, mag-expect yun kita nga mag-lead ni siya sa tua nga mag-suffer kita. Og dili man nato wingon kita no na ako'y nabasa sa Facebook nga usa ka quotation, sometimes we ask God, but ang ato nga ginapangayo sa Ginoo, wala man nato ginabuhat nga kwaon man nato sa atong kinabuhi in order nga magtabang ang Ginoo sa tua, nga makuha ngano naga-suffer kita ana. For example, nag-undergo kag high blood, then wala man nimo ginadisiplin imong kaugalingon sa pagkaon. How can man nato ma-overcome kana nga suffering sa atong kinabuhi kung wala man nato ginakuha kana nga mga butang sa ato nga kinabuhi. So, the word consuming fire, but pasabot nga ang Diyos nato, kung naman ta sa mga wrong choices nato, naga-base kini siya sa ginatawag nato nga holiness sa Ginoo. When we suffer sa tuwa nga kinabuhi, dili but pasabot nga ang Ginoo nagakalipay kung nagadisiplina natak sa gina-undergo nga mga lisod nga sitwasyon. Wala nagakalipay ang Ginoo, naga-base lang ni sa Ginoo sa kung kinsa siya. No? Because God is holy, even though He created man in the beginning, but because
of His holiness, gialaw gid niya nga ang tao mag-suffer. Di ba? Unsa gani ang ang consequence ni Eve? Mag-suffer siya nga mag-anak. Si Adam, mag-undergo siya maghago sa pagpangita or sa pagpaningkamot sa yuta. Because of God's standard sa ato nga kinabuhi. Mao ni kung masabtan nato si kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi, when we undergo sa mga kasakitan sa kinabuhi, ma-determine nato nga kini man pagtudlo man sa Ginoo sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Dili nato mamak ang Ginoo no nga magbuhat ta og mga wrong choices in life, then there's no consequence nga mahuman sa tuwa nga kinabuhi. Dili nga na ang Ginoo, no? Usahay mag-suffer man kita sa kinabuhi nato tungod na siya sa mga nahuman nato sa tuwa nga mga choices in life. So ikaduha nga pagatun-an nato, God allows suffering to realign us in the right pathway. Siguro ang ato nga paglakaw ngano nagatugot man ang Ginoo na mag-suffer kita, mag-undergo kitag pain, mga kalisdanan, kabalaka sa kinabuhi, probably nagahinay-hinay na tagpalayo sa dalan sa Ginoo. Basig nagahinay-hinay na ta og stray sa kinabuhi nato nga nagapalayo na kita sa Ginoo. Mao man si Jonah. Jonah, tungod sa iya nga free will, he tried no sa iya nga kinabuhi nga palayo sa Ginoo. But ang Ginoo nagpadala sa iya sa malisod nga sitwasyon. Grabe nga bagyo. Gilabay siya didto sa dagat o gikaon siya sa pating, dili pating, dako nga isda. O nag-express man siya sa iya nga gibati no sulod sa isda. Ingon siya dito, I prayed to you and you listened to me from deep in the world of the dead. Dili sayon ang sitwasyon ni Jonah tungod sa iya nga mga choices in life. No? Kung nisunod lang siya sa Ginoo, di siya maka-experience sa grabe nga kalisod sa sitwasyon sulod sa tiyan sa isda. Og nag-ampo man siya sa Ginoo. Og giri-align man siya sa Ginoo sa plano sa iya nga kinabuhi. In chapter 3, si Jonah no giluwa sa dako nga isda ug nahuman man niya kung unsa ang plano sa Ginoo sa iya nga kinabuhi. Sometimes we experience pain in life because of our choices. No? Usahay bisag kabalo na kita nga kini sayop mali sa tuwa nga kinabuhi, we tried nga buhaton man nato sa tuwa nga kinabuhi kay abi ba nato no nga makapalayo ta sa Ginoo. Magrebelde ta sa Ginoo. But atong hinumduman igsuon nga kung anak man ta sa Ginoo, i-realign jud ta niya sa iyang nga plano sa tuwa nga kinabuhi. Kung gusto man nato palayo sa Ginoo, mag-expect na kita sa mga suffering ug malisod nga sitwasyon sa tuwa nga kinabuhi. And last, no, God allows suffering to lead us in humility. Ginaalaw man sa Ginoo nga mag-suffer ikaw sa mga malisod na sitwasyon kay probably sa tuwa mang kinabuhi naging garbuso na kita. Kabalo man kita sa tuwa nga mga sitwasyon no nga kita gyud sa Ilonggo pa pasal bugalon, no? Kita nga mga tao mga garbuso gayud. All of us. O ginaalaw man sa Ginoo ang mga malisod na sitwasyon para makita nato ba nga sa panahon nga wala na jud tay laing kaduulan sa tuwa nga kinabuhi, mao man ang panahon no nga ipaubos kita sa Ginoo sa tuwa nga kinabuhi. Kung napata karon sa strength nato kay batan-on pa kita, mag-utro man kana no sa panahon nga nana kita sa mga malisod, daghan tag sapi sa tuwa nga kinabuhi sa panahon nga kwaon sa Ginoo sa tuwa, mag-lead man na siya sa tuwa nga ipaubos kita sa tuwa nga kinabuhi. Last prayer meeting gi-discuss man ni pastor or sa wali ba, no, si Paul, he saw third heaven sa iya nga kinabuhi, no? Og kabalo man ta nga tanang panghitabo sa tuwang kinabuhi permitted by God. Og si Satan, he allowed Satan nga maghatag man og
ginatawag nato no suffering sa kinabuhi ni Paul ug mao ning gisulti ni Paul. Of course, I am now referring to the wonderful things I saw. One of Satan's angel was sent to make me suffer terribly so that I would not feel too proud. Ialaw man sa Ginoo atong mga failures in life. Ialaw man sa Ginoo kung matumba kita sa atong kinabuhi para makita nato ug i-remind nato atong kaugalingon nga ipaubos atubangan sa Ginoo. And sometimes mao man ang nagakahitabo sa tua. Mag-abot kita sa peak, no? Sa tua nga kinabuhi, mga nahuman nato sa tua nga kinabuhi. Malimtan nato nga kana gihuman sa Ginoo. O gialaw man sa Ginoo nga even Satan himself nga mag-suffer kita, tagan kitang mga suffering in order man nga ipaubos ang ato nga kaugalingon. And ikaw pat, God allows suffering to lead us to sanctified kind of life. Ang Ginoo adunay katuyuan sa mga malisod nato nga sitwasyon, in spite sa ato ang mga wrong choices in life, ang Ginoo nay katuyuan when we suffered. But ato amang i-determine kung kini ba nga klase nga pag undergo nato sa suffering kinahanglan ba ni kapasayloan sa ato nga mga kasalanan or kini man pamaagi ba sa paglig-on sa ato nga pagtuo or sa ato nga pagkinabuhi dira nga matarong. Ningon pa sa Hebrews 12:10, our human fathers correct us for a short time, and they do it as they think best. But our God correct us for our own good, because He want us to be holy as He is. Luyuman sa mga kasakit nga maeksperiensyahan nimo nga abi nato ang Ginoo daw. Kuano? Ingon pa nato tan-aw nato usay ang Ginoo, ingon pa sa mga ETS, cruel God kay ginaalaw sa Ginoo nagakamatay ang mga tao, especially no sa Israel, Gaza, nasa mga war, usay dili nila ma-appreciate ang Ginoo nga naay Ginoo. But ginaalaw sa Ginoo ang mga malisod na sitwasyon para sa kaayuhan sa tuwa nga kinabuhi. And ingon siya sa verse 11, it is never fun to be corrected. No, dili gid sayon mag-undergo kag mga disiplina, kalisod ka sakit. But the time it is always painful, but if we learn to obey by being corrected, He will do right and live at peace. Ang Ginoo na adyo'y pagtudlo sa tua nga pagkinabuhi nga matarong atubangan sa Ginoo. Kung nagsuffer man ka karon sa mga sayop nga desisyon nga tuang nga nabuhat, or kung nagsuffer man ka nga kini tabang sa Ginoo sa imuha, always remember it is our own good. Mga wrong choices nato no nga pila na katuig nga nagasuffer, basig na ipaabot ang Ginoo nga angay natong usbon sa tuang nga kinabuhi. And last, God allows suffering for us to be more dependent on Him. Usahay kita nga mga tao, nalimtan nato, we are created by God. And sometimes sa kinabuhi nato tungod sa mga na-acquire nato nga mga wisdom, I mean knowledge ani nga kinabuhi, malimtan nato there is a creator behind sa tuang success sa kinabuhi. Ug mao man ni no nga magtuklod sa tuang nga maging dependent kita and mag-start kita nga magpalayo dira sa Ginoo. O gi-describe man sa Romans chapter 1 nga ang maalam nga mga tao ang paglantaw nila sa Ginoo, no, ang ilang nga kaalam, wa na sila nagsalig sa Ginoo. They became sa ilahang nga kaugalingon nga Dios, di depend sa ilahang nga mga kahibalo sa ilahang nga kinabuhi. Ug ang paglantaw sa Ginoo sa ilaha, they were full. Ug mao man si Pablo, na-discuss na may sa tuwa no, sa kinabuhi ni Pablo. Ningon si Pablo, in fact, we felt sure that we're going to die, but dismayed to trusting ourselves and start trusting God who raises the dead to life. Kung gusto nato ni masabtan yun nga expression, no?
kining pagpaabot ni Pablo, magbalik ka sa primero niya nga kinabuhi. Grabe ang eksperyensya ni Pablo. Gisulod siya sa basket. Di ba? Kabalo kita no sa first niya nga pag-encounter sa Ginoo. Kay gusto siya patyon. Ang barko nga iyang gisakyan na bungkag, gipaak siya bitin. Grabe nga mga eksperyensya. Giluto siya. But ningon siya dira, kana nga mga kalisod, nga mga suffering, nagtudlo man sa iyaha, to trust God sa iyang kinabuhi. Kaya nga naman, kabalo man ta sa kinabuhi ni Pablo, nga grabe gud gikan siya sa tribe ni Benjamin. Isog na si Pablo, kung tanawon nimo yung background, dili na siya magpalupig. Og ang tribe ni Benjamin, isa na sa mga warrior sa tribe sa Jerusalem or sa Israel. No? Og kabalo man kita, luyo man ana nga iyaha nga sa iyaha nga pagkinabuhi, he realized nga mag-need yun niya nga mag-depend sa Ginoo. For what reason? Nakita niya nga ang iyang kinabuhi sama sa ginatawag nato no nga or base or unsa man nga klase nga mga butang nga pwede mabuak anytime, any moment. Og mao na iyaha nga gisulti no sa 2 Corinthians 4:8 ningon siya da, we often to suffer tungod na siya sa gospel sa Ginoo and never be crushed. Even we don't know what to do, we never give up. In times of trouble, God is with us and we are knocked down, we got up again. Sa tuwang mga kinabuhi igsoon, when we go back sa dagko kayo kadaghanang mga problema sa tuwang nga kinabuhi, kung nakapadayon man kita karon ani nga present life nato, that is because of God. Dili ka makasulti nga tungod to nako, no? Tungod to sa kuang abilidadan ko. Kung ato lang balikan, kung wala lang ang Ginoo nagtabang sa tua, si kinsa man ta karon ug unsa man ta karon sa tua nga kinabuhi, no? Ug mao man sa tua nga kinabuhi nga ginapa-remind kita sa Ginoo. Moabot ang mga kalisod sa atong kinabuhi nga we are nothing sa tua nga kinabuhi. Sama kita sa butilya no nga anytime mabuak sa tua nga kinabuhi. And dili lang kana no, ginaalaw man sa Ginoo ang suffering to reveal His power in us. Adunay gahom no sa panahon nga nakita sa kalisdanan, gamiton ka na sa Ginoo nga sitwasyon para mapadayag man ang gahom sa Ginoo sa imo nga kinabuhi. Nagsuffer ikaw karon, gitabangan ka sa Ginoo para makita sa uban ang gahom sa Ginoo sa imo ug sa ako nga kinabuhi. Na mga sitwasyon sa atong kinabuhi kabantay mo nga lisod na kay nga mga sitwasyon. Grabe nga kasakitan, no? Daw moingon na taba nga Lord, pwede kuhaan na lang ko, no? Sa atong mga sitwasyon sa atong kinabuhi. But ginaalaw sa Ginoo ang pagtabang sa tua sa mga malisod nga sitwasyon para mapadayag man no ang gahom sa Ginoo sa tua nga kinabuhi. Ningon da si Pablo, but we have this wealth in vessels of earth, so that may be seen the power comes not from us, but from God. Dagang kayong mga testimonies, makadungog ikaw na mga Kristohano na ayo gikan sa cancer for stage cancer sa ilang kinabuhi. Ginaalaw man na sa Ginoo no nga maayo sila, tabangan sila sa Ginoo para mapadayag man sa Ginoo ang iyang gahom sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Even Paul himself, luyo man sa mga suffering nato, ningon si Pablo dira, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most godly, therefore, I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ningon si Pablo, mas pilion pa nako nga mag-suffer ko, mag-undergo kog pain, kung mapadayag man ang gahom sa Ginoo sa kinabuhi nato. Lisod no? Sugot mo makita ang gahom sa Ginoo, pero nata sa malisod nga sitwasyon. Lisod no? But because of God's sovereignty, if God allow us to suffer, wa gyud tay mabuhat sa tuwa nga kinabuhi. Para lang yun ma-display ang glory sa Ginoo
para ma-display lang gyud iyang power sa kinabuhi nato, God allow it sa tuwa nga kinabuhi. Ah, So, makita gyud nato no nga ang suffering is not talk about us, but it is talking the power and glory of God in us sa tuwa nga kinabuhi. And ikatulo, God allows sufferings for us to know and learn to obey His commandment. Kung wala ka nag-suffer, nindot ang tanan sa tong kinabuhi, it is hard for us to obey God. No? It is easy for us to disobey, to astray our life to God. No? Kung nakita no nga ang control na pa sa tua, ang mga decisions nga pwede pa kita makabuhat sa tong kinabuhi, napatay mga pwede nato nga mabuhat sa tong kinabuhi, it is easy for us to disobey God. But when the moment we experience suffering in life, it is easy for us to bow down. It is easy for us nga ipilo na to atong mga tuhod and to obey God sa tuwa nga kinabuhi. Ug mao man sa kinabuhi nato nga ang suffering magtuklod sa tuwa ba nga magtudlo sa tuwa nga magtahod sa kasuguan or pagtahod sa Ginoo sa tuwa nga kinabuhi. Ningon pa ang Book of Psalms, it was good for me to suffer David himself so that I might learn your statutes. Kabalo man ta sa kinabuhi ni David, nga grabing victory, grabing experience niya sa iya nga kinabuhi. He suffered many times, no, gisuwat niya ang Psalms 23, mao man no isa ka result sa iya nga pag-ila sa Ginoo. Makita nimo dira no nga grabe nga experiences, dark situations sa iya nga kinabuhi. Grabe nga ginatawag nato no threat sa iya nga kinabuhi. But kana nga mga kalisdanan sa iya nga kinabuhi nagtuklod man sa iya nga magtahod sa Ginoo. Kabalo ba mo nga isa nga nindot yun na realize na sa kinabuhi ni David sa panahon nga na-meet niya si Nathan sa pagtuna ko ana nga conversation nila ba. Pwede gyud si David nga ipapatay niya si Nathan that time. Dili sayon nga imuhang anuhon ang king, imuhang rebukon. He is king. But through sufferings, grabe nga mga na-experience ni David. Makita man mo sa kinabuhi ni David. Wala na gyud siya pagsulti pa lang ni Nathan siya, wala na siya nakig-argue. No? He allow God kay tungod na sa sayang mga sufferings na gihan sa iyang kinabuhi kung giun siya sa gitabangan sa Ginoo. And ningon pa si Martin Luther sa iya nga libro, no, gi-quote lang nako ni siya. Ningon siya knew the meaning of God's word until I came into affliction. I have always found in one of my best school master. Ningon si Martin Luther no nga sa panahon nga naka-experience siya sa mga kalisod, may nagtudlo sa iya sa pagtuman sa pulong sa Ginoo. And ikaw pa, tapit na talas na lang yun isa. God allows suffering to refine our faith and give glory and honor to Him. Sa tuwa nga kinabuhi, because we are created by God, dili nagahisgot ang atong kinabuhi about us. Usay kita nga mga tao malimtan nato nga ang dagan sa atong kinabuhi, nalimtan nato nga ang atong kinabuhi istorya ni sa Ginoo sa iyang kaayo sa tuwa. And sometimes, because kita nga mga tao kay gusto nato i-experience ang kinabuhi nato no apart from God, usay malimtan sa tao ba nga maghatag dira og glory, maghatag dag honor sa iyaha nga creator. Ug mao man siya gina-allow sa Ginoo ang sufferings in life. Kita nga mga Kristohanon, gawas sa mga dili Kristohanon, kita nga mga Kristohanon, and the other side, bright side ana sa atong kinabuhi, para gyud na siya sa ato nga kaayuhan. Bisan luyo pa sa mga kasakitan sa kinabuhi nato kay nasabtan nato nga mga Kristohanon, we are created by God. Kung unsa man ang kabubuton, di niyo ma-describe no kung tan-aw nimo ang background sa Peter.
dili nimo ma-describe sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, nga ang usa ka Kristohanon panitan, ang usa ka Kristohanon ilansa nga pinabali, putlag, liog, dili nimo makita ang bright side ba ug dili ma-understand kung wala kay Ginoo nga kung naay Ginoo ngano ginaallow man sa Ginoo nga mag-suffer ang usa ka tawo. Ha? Pero kita nga nakasabot nga mga Kristohanon, especially kung nag-suffer man ka para sa kaayuhan, ang Diyos ginagamit ka na para sa imo nga pagtuo ug para man maghatag og glory ug paghimaya dira sa iyaha. Ang kinabuhi dili ni nagahisgot about sa tuwa. Usay gina-assume nato. That's why ginaabot ang kalisod sa atong kinabuhi para makita nato nga kita nga binuhat sa Ginoo. Ang rason nga nag-exist kita, Isaiah 43 verse 7, we are created by God, unsa gani? To make glory. Usay ginakuha nato ang dagan sa kinabuhi nato, malimtan nato nga atong kinabuhi nagahisgot ni about God. It is not about us ang kinabuhi nato. Ug mao nang gingon ni Pedro, in this rejoice through now for a little while. If necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested of genuineness of your faith, more precious than gold that perish through tested by fire, for the reason may be found to the result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Kung sa ato mang mga suffering igsoon, dili man si Kristo ang madayig sa tuwa nga kinabuhi, dili man si Kristo makatagan nato og paghimaya kay lisod yun magdayig sa panahon nga naka sa kasakitan. Always remember the sovereignty of God sa tuwa nga kinabuhi. Lisod kay magdayig sa Ginoo naka sa kasakitan. Lisod kay magdayig sa Ginoo naka sa mga lisod nga mga sitwasyon. Pero kita nga mga Kristohanon, as long as in line ang atoa nga pagkinabuhi sa Ginoo, there's no doubt, there's no question about sa Ginoo sa tuwa nga kinabuhi. Mag-abot lang ang question sa kinabuhi sa Kristohanon nga mag-suffer siya kung nagabuhat siya sala sa iya nga kinabuhi. Kay dili gyud na magdala og glory sa Ginoo sa iya nga kinabuhi. Last, God allows suffering to build our character. I-build kita sa Ginoo no, sa ato nga personalidad. Kung kinsa kita, usay ginalaw sa Ginoo, nanatay mga achievement in life, paalaw sa Ginoo usay ma-fail kita. Natay mga napundar sa kinabuhi, usay pa experience man sa Ginoo nga kwaon sa tuwa nga kinabuhi. Kay ngano man, sa gingon pa nako kita gyud is kuan ba? Mga garboso nga tao no. Magdala man isa sa tuwa sa pagpagarbo sa kinabuhi. But suffering in pain, gina-realign jud kita sa Ginoo sa tuwa nga karakter. Ningon pa sa James chapter 1, kita nimo dira ang isa ka rason nga gialaw sa Ginoo ang suffering. Number 1, makita ninyo, magmalipayon. Lisod, luyo sa suffering, isang rason sa Ginoo nga gusto nga i-build up niya sa tuwa, magmalipayon ta, opposite kayo. Opposite kayo, nana kay cancer, magmalipayon ka. Nana ka sa, hapit na ka, kamatyonon dira, gusto sa Ginoo, magmalipayon ka. Naka sa dako nga mga problema, lisod sa sitwasyon sa imong kinabuhi, ang itudlo sa Ginoo sa imo isa nga karakter, magmalipayon. Then ikaduha nga karakter nga gitudlo sa Ginoo, magpasensya. Kung nakita sa mga lisod na sitwasyon, ang pagpasensya lisod ka na. Kay gusto din nato og antidote. Ha? Ka-remember ko katong unsa gay itong nga sakit, nakalimot na ko atong last na nga sakit nga grabe nga ubo no. Sa to? Pareho mi ni Ate Jean no nga kuan pneumonia no. Gusto din maayo no. Lisod kay grabe mo kag
Muubo ka murag mulugwang yung baga ba. Gusto din ka kuan ba kanang kung nata sa suffering, ang gusto man gyud nato as human we are, remedy dayon ba? Kung naman tay problema, gusto dayon tubag din ba? But isa nga ginatudlo sa tua, magkat-on kita, magpailog, no? Product kini sa Ginoo no sa kinabuhi nato. So ang Ginoo nagyapon jud katuyuan sa tua, luyo sa mga kalisdanan. And last, unsa ato makita dira? It result will be good, no? And will be mature. Para mag-mature kita sa Kristohanon nato nga kinabuhi. Kung okay lang ang tanan, no? Walay mga kalisod kita nimo no sa panahon kita nga siguro kita man gyud tanan no naka-experience man gyud. Ang mga matamis nga mga pag-ampo, mga matamis nga mga pagpasalamat sa Ginoo, di ba sa panahon nga nakita sa mga kalisod, ah, mao tong mga time no nga mag-grow ikaw sa Ginoo. Mao na nga time nga mag-build man ang imuha nga character sa sitwasyon no sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. O I hope and pray sa kinabuhi nato when we experience sufferings in life, don't despise it sa tuwa nga kinabuhi. Ayaw i-despise no nga naga-experience ko ani sa kuha nga kinabuhi. Always remember nga ang Dios na ikatuyuan sa tuwa nga kinabuhi. Maging karakter man ni tuwa mang pagtuo or unsa man sa tuwa nga bahin sa tuwa nga Kristohanon nga pagkinabuhi, ang Dios adunay katuyuan because He is our God and our Creator. Mag-aampo kita. Lord, nagapasalamat kami karon nga gabi Lord nga nakatuon kami sa mua nga sa imuha nga pulong Ginoo. Sometimes Lord, dili na mo gusto gyud Lord ma-experiencehan mga kasakitan sa kinabuhi. Lisod Ginoo og dili gid masayon Lord nga maka-experience kami Lord. Apan nagapasalamat kami Lord. Kini nga pamaagi nimo nga magtudlo man kanamo Ginoo. Na unsa lang kami Ginoo ani nga kinabuhi kung wala ikaw Ginoo sa mua. Tabangi kami Lord sa pagpa-remind Ginoo sa imuha nga mensahe kanamo. Nga luyo man Ginoo sa mga kasakitan, sa problema Ginoo nga nagaabot kanamo, it is our own good. Lord, dahil ginapasalamatan kanamo in Jesus name. Amen.